स्वप्नील पाटील, नॅशनल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ गोवा. तो मुस्लिम जो होतो नौशाद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी. यूथ काँग्रेस जिंदाबाद, यूथ काँग्रेस जिंदाबाद, यूथ काँग्रेस जिंदाबाद, यूथ काँग्रेस जिंदाबाद. रद्द करो यूएस डील रद्द करो रद्द करो यूएस डील रद्द करो यूएस डील रद्द करो. राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. सगळ्यांनी बसत त्यांना बॅकड्रॉप येऊ द्या. प्रेस में अपने को बैकग्राउंड. आज गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस कमिटीने एक पीसफुल सत्याग्रह हांगा ऑर्गनायज केला विथ मडगांव ब्लॉक. आणि हो करपाक कारण म्हणल्यार की आता हो इंडो US जो ट्रेड डील जो जाला हे आमच्या भारताच्या प्रधानमंत्रीन जो सायन केला जेन्ना एप्स्टीन फायल चालू आशिल्ली त्या बोवाळान त्याने हो इंडो US ट्रेड डील सायन केलो ट्रम्पाच्या प्रेशरा अंडर येवन. ह्या डिलान कितें म्हणटा, वॉट डज दॅट डील सिग्निफाय दॅट आता USA जर तुम्ही पळयता तर ते फार्मर्स जे आहा तेंचे कडेन शेकड्यांनी जागा, दे मिनिमम द पुअरस्ट ऑफ द पुअर फार्मर ओवर दे हॅज हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लँड. आणि भारतान तशें ना, भारतान फार्मर्सा कडेन कमी जागो आसता. ताणें आतां जे टॅरिफ आसा, जे टॅक्स आसा फॉर इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटिरियल, एग्रीकल्चरल रॉ मटिरियल फ्रॉम US, तेजेर ताणें झिरो टॅक्स केला, झिरो टॅरिफ केला. सो वॉट डज दीस इम्प्लाय की इंडियान जे आमचे क्रॉप जाता, मेड इन इंडिया म्हणटा पळय आमचो बब्बर शेर, ते इंडियन क्रॉप जाता, दॅट प्रायस वील बी एबल टू बी मॅच्ड बाय द US. कित्याक थंय इट इज फुल्ली मॅकनायज, थंय मॅन पावरान चड जायना. हांगा फूल हार्ड कोर मॅन पावर लागता इंडियान. इट इज फुल्ली मॅकनायज आनी ते लार्ज स्केलाचेर जाता. सो द import of agricultural produce will be at the same price as the Indian produce or probably even cheaper. तुम्ही गोंयांत सुद्दां शॉक जायनाका. थोडे म्हयने वर्सांनी हांगा व्हडले व्हडले मॉल समज दिसले तुमकां अदानी आनी अंबानीचे काजू, सुपारी, नाल्ल विकताना, डोंट बी सरप्रायज एंड probably that will be cheaper. ते सवाय आसतले हांगचे लोकल प्रोड्युसा पेक्षा. डोंट बी सरप्रायज इफ दॅट हॅपन्स. ऑल दॅट विल हॅपन 100% if this trade deal is implemented. We have requested, we are going to protest across the country. आम्ही प्रत्येक राज्यांनी युवा काँग्रेसीन प्रोटेस्ट धरला that this trade deal has to be scrapped. सो हो मुद्दो आम्ही जसे चिरागान म्हणले आम्ही गोंयकारांक सुद्धा हो खूप लागता. कित्याक आमचे लोकल प्रोड्यूस गोंयान जे आसता दोज प्रायसीस गोंयान आमी काजू सुद्धा तुमकां सांगता, काजू सुद्धा लोकली आमी हांगा प्रोड्यूस करून प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ दीस US ट्रेड डील इट विल बी एक्सपेन्सीव इन द नियर फ्युचर. आमचे नाल्ल विल बी एक्सपेन्सीव, आमचे तेल विल बी एक्सपेन्सीव, आमचे सुपारी, आमचे ब्लॅक पेपर, काळी मिरी, एवरीथींग विल बी एक्सपेन्सीव कम्पेर्ड टू US. आणि USचे लोक हांगा येवन हांगा विकतले. सो ही ट्रेड डील स्क्रॅप करपा जाय. हो मोदी गव्हर्मेंट हो सरकार जो आसा आनी हो गोंयचोय सरकार हो भ्रश्ट जुमला पार्टीचो सरकार फक्त अदानी आनी अंबानीचो जावन आसा, गोंयकारांचोय ना, भारताच्या लोकांचोय ना. आमी हेंचे हे मुद्दे काडत रावतले. आमी गोंयभर हे आंदोलन चालू दवरतले आनी भारतान प्रत्येक राज्यान आमी हो इंडो US ट्रेड डील स्क्रॅप करपा जाय म्हणून आमी प्रोटेस्ट दवरल्या. आज आमी काँग्रेस पार्टीचे सगळे मेंबर आणि लीडर आज हांगा बसल्या. कित्याक गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसान एक क्रांती मडगांवच्यान सुरू केल्ली आसा. आता आमकां कळून चुकला की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार तो स्टेट सरकार जावं नाजाल्यार सेंट्रल जावं एक युथाक दिशाभूल करता, एक मिसगायड करता. खुबश्यो गोश्टी लोकां पर्यंत पावनात. सो श्री अर्चित नायक आमचो प्रेसिडंट गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसीचो ताणें क्रांती मडगांवच्यान सुरू केल्ली आसा. तो उरिल्ले मतदारसंघ कवर करून सगळ्यांक एक मेसेज दाखोवपाक आनी सांगपाक सोदता की
आमी जी पळय आज मेसेज दितली जी लोकल जावं ना जाल्यार नॅशनल जावं. लोकल म्हणल्यार आमी हांगा मारिल्ले आसा सेव गार्डन सेव मारगांव, जे लोकल लोकांक सांगनासतना ज्यो खूब गोश्टी जाता त्यो आमी हायलायट करपा खातीर हांगा बशिल्ले आसा. एट द सेम टायम ताजो स्पश्ट आनी असो मुद्दो आसा की तो नॅशनल लेवलाचेर जी पळय खूब घडामोडी जे पळय जावन युथा पर्यंत पावना आज आमी तुमकां सांगपाक सोदतात. ही इज ट्रायंग टू टेल द यूथ की खुबश्यो गोश्टी जाता ज्यो तुमचे कडेन पावना आनी हाजे खातीर वेगवेगळे तरेन लोक शेणटात. आतां हो मेन मुद्दो असो आसा की इंडियेचे भारतांतले शेतकरी शेणटले कित्या खातीर इम्पोर्ट ड्युटी खुबश्या धान्याचेर अमेरिकेन हांगा हाडपा खातीर झिरो केल्ली आसा आनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया इज हायर कंपेर्ड टू अमेरिका आनी इम्पोर्ट ड्युटी कमी जाल्ल्या कारणान तो समज जर हांगा म्हाल आयलो कमी प्रायसान हांगा समज जर लोकांक मेळ्ळो जाल्यार सरकाराकूय उत्पन्न ना आनी शेतकऱ्याकूय उत्पन्न ना. हांगा सगळो एडवांटेज वॉट एवर यू कॉल हे अमेरिकेच्या फार्मराक मेळटलो असो मुद्दो. आतां फुडलो पॉयंट सगळो आमचो अध्यक्ष तुमकां सांगतो. भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से आज हम ये किसान विरोधी इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ ये रद्द होने के लिए आज हम यहाँ सब अनशन पे बैठे हैं. आज हम सत्याग्रह पे बैठे हैं. नरेंद्र मोदी ने पहले घोषणा की थी कि आत्मनिर्भर भारत, पर ये इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद ये विदेशी निर्भर भारत होने के पड़ाव पे आज हमारा भारत आ चुका है. हमारे भारत के गरीब किसान, गरीब युवा, इनका भविष्य ये डील की वजह से धोखे में आ गया है और भारत के किसान अमेरिका के किसान से किसी भी हालत में उनका मुकाबला नहीं कर सकते. इसका कारण है कि हमारे किसान जो एकदम उनका जो लैंड पार्सल रहता है वो आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़. अमेरिका का सबसे गरीब किसान का भी लैंड 100+ एकड़ रहता है. एक 100 to 1000 2000 एकड़ उनका जो लैंड है, उनका टेक्नोलॉजी हाई है, उनका जो एग्रीकल्चर का जो फर्टिलाइजर्स है वो उनका बहुत बेहतरीन है. और हमारे जो बियाने क्रॉप और फर्टिलाइज़र पे यूएस गवर्नमेंट उनको बहुत बड़ा सब्सिडी देता है जो इंडिया गवर्नमेंट इनको हमारे किसानों को नहीं देता है. तो ये जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे बेचारे किसानों का जो 100 रुपीज़ में कोई भी उनका क्रॉप प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचने को आएगा, वही क्रॉप यूएस से अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो होने के कारण और उनका जो सब सिनेरियो देखा तो वो 50-60 रुपये में मिलेगा. तो ये कारण से अंबानी अदानी का फ़ायदा होने के लिए वो वहाँ से पूरा माल उठाएंगे, यहाँ हर सिटी में, हर स्टेट में उनका बड़े बड़े मॉल खड़े करेंगे और हमारे किसानों को मारने की ये प्लानिंग ये मोदी सरकार की हो चुकी है. और मोदी सरकार का ये हम धिक्कार यहाँ करते हैं और मोदी सरकार को हम अल्टीमेटम देते हैं कि इंडो यूएस ट्रेड डील आप यहाँ कैंसिल कीजिए और हमारे किसानों को उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए आप ये डील जब तक कैंसिल नहीं करोगे हमारा सत्याग्रह अविरत पूरे देश भर चालू रहेगा. नौशाद चौधरी यूथ काँग्रेस स्टेट जनरल सेक्रेटरी. आमचे लिडरान नौशाद चौधरी आणि आमचो अध्यक्ष अर्चितान व्यवस्थितपणान आमचो जो यूएस ट्रेड डील हा तेंच्यांनी सांगला. तुमकां सांगूंक सोदता हांव की काँग्रेस पार्टीन एक स्लोगन दिल्लो, जय जवान जय किसान. तसोच भारतीय जनता पार्टीचो एक स्लोगन हा, जय मोदी जय अदानी. कित्याक मोदी आनी अदानीक वाचोवपा खातीर तांच्यांनी आमचो देश विकला हें दिसता. सो आमी जे प्रोटेस्टा तर्फेन दर एक युवकांक सांगूंक सोदता आनी हांव गोंयचे मुख्यमंत्री सुद्दां सांगूंक सोदता की गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा की यूथ शूड पार्टिसिपेट इन फार्मींग. समज फार्मींग आनी फार्मर्साक फोंडान घालपाचो ह्यो ट्रेड डील आसा तर हाव यूथ वील पार्टिसिपेट और हाव यूथ वील टेक दीस एज अ प्रोफेशन. ते कांय हितून प्रॉफिटूच ना. कित्याक ह्यो जो कायदो आयला आनी ह्यो जो ट्रेड डील जाला हेतून आमचे फूल शेतकरी, आमचे फूल फार्मींग कम्युनिटी, आमची फार्मींग बिजनस ठप्प पडलेलो आहा. सो आमचो यूथ काँग्रेसचो देशभरात एकूच डिमांड आहा की ह्यो जो यूएस ट्रेड डील हा बिहायंड द बॅक डोर ऑफ एप्सिल स्टायल जे पास जालेलो आहा ते रद्द करचो आनी फार्मर्स शूड गेट द लिगल गॅरंटी ऑफ MSP. अजून पर्यंत केंद्र सरकारान लिगल गॅरंटी MSPचे कांयच उलोवंक ना.
So this trade deal is same like how we had got 2 years back farm laws. मागीर ते तेंच्यांनी withdraw केले ते. आणि तिसरो जो डिमांड हा की इंडिया डेटा should not be handed over to America. समज import duty ते zero करता, America all the industry will come here and Modi government will give entire data to them. कितले आमचे लँड हा, किती आमचे रिसोर्सीस हा, किती आमचे प्रॉफिट हा. So we Youth Congress as a Congress party also we are rejecting this. We are demanding that they should withdraw this trade deal and they should give a justice to farm laws. And youth will only participate or only motivated to join the farm or farming profession if they get any opportunity and if they get any profit from it. Thank you. आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तसोच लीडर श्री राहुल गांधीजी सुजात आयला जे हो डिमांड जो स्क्रॅप करता आमचे बाप आतांच आमचो अध्यक्ष बाब अर्चित नायकान सांगला जे हे पार्लमेंटान हो सुजात आयला की जे एंटी फार्मर्स जे US ट्रेड डील जाता ते स्क्रॅप करचे म्हणून तशेंच टू प्रोवायड आमचे लिगल गॅरंटी जे मॅक्झिमम सपोर्ट प्रायस हे फार्मर्सांक हाजेरूय आमचो लिडर जे राहुल गांधी हे आमचे फार्मर्स जशे बारीक समाजा बरोबर झुजत आयला आनी तशेंच आमचो बाब आतां आमचे मुडगोंचो बाब लिडर बाब तेणेंय सांगलां जे आमचे सेफ गार्डन तशेंच सेफ मारगांव जे आमची सिग्नेचर कॅम्पेन चलतली तशेंच हाजेरूय बी हे हांव शाबासकी दिता आमचे जे झेनझी म्हणटा ते हे आमचे यूथ हे युवा हे गोवा प्रदेशाची आज म्हाका दिसता खंय तरी आमचे युवा आज भायर सरल्या आनी दिसता म्हाका जे हे ब्रास जुमलाचो सरकार जो अन्याय जे आमचे युथान करता म्हाका खंय तरी दिसता आज भायर सरतले आख्खे गोंयचो युवा आनी हे सरकाराचेर जे सरकार हे बारीक समाजा बरोबर केन्नाच ना तशेंच आमचे युथाचेर पयलां आसतलें की एम्प्लॉयमेंट जावं कितें जावं ते अन्याय जायती जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता आनी म्हाका दिसता की खात्री आसा की आमचो जे यूथ काँग्रेस आज भायर सरून म्हाका दिसता हे सरकाराक कितें दाखोवपाचें दाखयता. सगळे पत्रकार भावांक नमस्कार. जे भाशेन आमचे यूथ प्रेसिडेंटान सांगला ते भाशेन हे आयचो प्रोटेस्ट टू हायलायट दीस US ट्रेड डील विच इज अ एंटी फार्मर्स डील आनी हे डिलाचो कसो करून असर पडटलो ऑन आवर फार्मर्स इंडियन फार्मर्स दॅट आवर लिडर्स हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन बट इन द सेम नेरेटिव आय वूड लायक टू एड आवर गोवा पॉयंट ऑफ गोवा फार्मर्स प्रॉब्लम्स. आता हो सरकार पळय हांगा सेम सरकार डबल इंजिन सरकार lakhs of square meters they want to gift it to some their friends from Delhi on some pretext or the other. आता फार्मिंग आमच्या गोंयांत इज व्हेरी अनइकॉनॉमिकल कित्याक स्मॉल लँड होल्डिंग्स तेच भाशेन दारगळ हिंगा 3 lakh कमांड एरिया दे वॉन्ट टू डिनोटिफाईड अँड गिव इट टू द कसिनोज. सो द एंटायर ऑब्जेक्टीव ऑफ दीस गव्हर्मेंट डबल इंजिन सरकार पळय ते खंय जाल्यार फार्मरांक दोश दिताय ते आनी फार्मर जेन्ना त्रासां पडटलो सगळे आमी त्रासां पडटले जेवणान देखून बट इवन द एनवायरमेंट वील गेट डॅमेज. सो इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ आवर लीडर राहुल गांधी हू इज टायरलेसली फायटींग फॉर दीस कंट्री आनी म्हाका दिसता ओन्ली बिकॉज ऑफ राहुल गांधी द यंगर जनरेशन स्टील कॅन लिव इन होप दॅट वन डे दीस करप्ट इन दीस भ्रष्ट जुमला पार्टी हे डबल इंजिन सरकार एक दीस तरी आरोग्यतलो म्हणून. Okay, Nisha Menezes, State Vice President, Indian Youth Congress for Goa. Actually, म्हाका अंडरस्टँड जायना की हो मोदी गव्हर्मेंटाक एक सिंपल लॉजीक कितें अंडरस्टँड जायना तें. आतां हांव एक एग्जाम्पल दिता तांकां समजत जाल्यार समज दी की आतां एक घेर जाता दर तूं एक राजा आहा आनी तेगे किंगडमाक घेर जाता न्हू ते दोना फर्स्ट आमी आमगे सोल्जरांक ट्रेन करपा जाय मजबूत करपा जाय आनी सक्षम करपा जाय फायट मारपा एनिमिजा कडेन तेन्ना आमी ती गेट ओपन करताय आनी आमगे एनिमीज सोल्जर्स भायर वयताय आनी एनिमिजाको फायट करताय करेक्ट. बट हे मोदी गव्हर्मेंटाक कित्याक समजना की जेन्ना तूं हे इंडिया US ओपन करतलो
ते जाणा आमगे वीक फार्मर्स आहाय ते केश कोन चोगोटले मार्केटान केश कोन कॉम्पिटिशन तेंको दितोले यू ऑल हॅव डन वॉट टू डेव्हलप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आमगे फार्मर्स एशे सुसायड कोताय तुम मातशें चिंतू जाय आनी तुम तरी कॉम्पिटिशन हाडा आनी उरलें कितें करपा कितें सो तेक लागून हांव मोदी गव्हर्मेंटाको मागोता टू स्क्रॅप दीस एंड मेक गूड स्किम्स एंड दीस टू मेक आर फार्मर्स स्ट्रॉंग तेन्ना you all can do trade globally. India can do trade globally, but not at the cost of common people. This is the thing. Thank you. कित्याक आमी एवरी स्टेट फ्रॉम इंडियन यूथ काँग्रेस प्रत्येक राज्यान प्रत्येक स्टेटान हो प्रोटेस्ट केला आमी प्रायम मिनिस्टराक आमच्या नॅशनल प्रेसिडेंटान मेमोरेंडम सुद्दां दिला वी वील कंटिन्यू द डिमांड आनी फर्दर इन्स्ट्रक्शन्स एज सेट बिकॉज ऑल स्टेट्स इन द कंट्री वील बी सिंक्रोनायज आमचो जर प्रोटेस्ट जाता जाल्यार एकाच टायमार सगळ्या राज्यांनी जातलो सो एज पर इन्स्ट्रक्शन्स वी वील डू गोंयान आमी हे बिकॉज दीस इज अ मॅटर ऑफ द इज अ नॅशनल इशू मॅटर हांगा स्टेटान हो मॅटर ना सो आमकां जशे इन्स्ट्रक्शन जातले जशे ते आमकां सांगतले वी वील डू इट बट दीस इज अ नॅशनल इशू सो एवरी स्टेट वील डू इट सिंक्रोनायज आतां हो प्रोटेस्ट समज आतां जावना आमचे इन द नेक्स्ट कमींग 1 मंथ एंड देन वी वील कंटिन्यू आवर प्रोटेस्ट वी वील नॉट स्टॉप भारतान फर्स्ट म्हणटा ते एग्रीकल्चर येता बॅकबोन सेकंड म्हणटा ते टेक्सटायल एक सिंपल एग्जांपल तुमकां सांगता गोंयान भारतान आमी जेन्ना इम्पोर्ट करता तेन्ना 18% टॅरिफ लागता बट आमी जेन्ना विकता 18% बट बांगलादेशा बरोबर 0% फॉर टेक्सटायल्स विच इज द सेकंड इन नंबर आफ्टर एग्रीकल्चर हे कित्याक दे आर ट्रायंग टू प्रमोट बांगलादेश मोर एंड दीस इज अ डील विच इज सायन्ड बाय द US गव्हर्मेंट सो हेजेर विचार करपाक गरज आहा हांव मागता आमचे small farmers and different types of activities, farm related activities wherein small time farmers are associated with this. We will be encouraging big corporates basically into this farming activity, and finally all our small time income holders like in agricultural sector are going to be destroyed forever. Our mandi system, so many things are related wherein small time players, very poor farmers are involved, then it's going to be destroyed entirely, and our poor farmers will be sort of sacrificed under this deal. So we totally oppose this deal, and we hope that it is scrapped as soon as possible.